aina lanya wuli la me adiala ni aini ke aini baraki aya ni kuma bora fane bebo monsieur Maïga a question ɲininkali minnu kɛ an b'a lajɛ ka jaabi dɔ d'a ma a ko nin ye an ka troisième édition ye édition fila minnu tɛmɛlen an na jatebɔ kɛ ka nafa jɔn sɔrɔ o la ni min kɛtɔ nin ye danfara jumɛn bɛ kɛ nin ni fila tɛmɛlen ni ɲɔgɔn tɛ jaabi min bɛ se ka d'a ma ne bɛ dɔ fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka dɔ fara a kan kuma bɛ d'o ma o fana bɛ sɔrɔ ka ne ta in dafa an ye édition fila kɛ fɔlɔ kɛlen Bamakɔ yan o tun ye an yɛrɛ kɛko fɔlɔ ye ka journée culturelle ani artistique nin organiser o kɛlen palais de sport la filanan o kɛra Kita ta in o kɛra contexte particulier dɔ la o y'a sɔrɔ Mali kɔɔri nana ka na sanga ba sɔrɔ Mali ye place ba sɔrɔ kɔɔri production na an ko ka kɔɔri valoriser parce que an yɛrɛ bɛ fɛn min bɔ an bɛ fɛn min sɛnɛ farafinna tile bifɛn bolo la Mali ɲɔgɔn tɛ sɛnɛkɛfɛn min bɔli la n'a fɔra ko bɛ bɔ an fɛ yan an yɛrɛ tɛ baba don a la kɔɔri min bɛ bɔ hakɛ joli bɛ transformer yan ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ profit sɔrɔ a la a tila bɛɛ bɛ exporter donc o sɛnɛ yɛrɛ fɛ an ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ participer journée in na an bɛ ka essayer ka an ka deliba fini ka valoriser donc nafa min tila la fɔlɔ an ka société traditionnelle la nafa min tila la fɔlɔ k'o fɔ mɔgɔ ye k'a faamu mɔgɔ tun bɛ fɛɛrɛ bɔ deliba fini na cogo min na alors si kasabi bɛɛ n'a ta kun don alors muso furulenw ani npogotigininw olu ka danfara bɛ olu fana ta ni ɲɔgɔn tɛ kɛbalenninw ani minnu sigira nɛgɛkɔrɔ ani minnu balikuyali olu fana danfara bɛ olu ta ni ɲɔgɔn tɛ ɲinan an ko an mana ba don an ka sɔrɔfɛn dɔ la parce que an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ waso n'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔla Mali fɛ bi n'i ye charte de Kurukanfuga fɔ Kurukanfuga bɔra a mankakan yɛrɛ de Kurukanfuga bɔra bɛnkan min kɛlen Kurukanfuga donc o ko Manden kalikan an bɛna danfara fɔ ninnu ni ɲɔgɔn tɛ Manden kalikan bɛ yen ani Kurukanfuga bɔra o fana bɛ yen Manden kalikan Wa Kamisogo ani Yusuf Tata Sise olu n'o dɔ bɛn o kɛra 1222 mais min lɔnni ni UNESCO y'o ta k'o kɛ patrimoine culturel de l'humanité o de ye Kurukanfuga ta nin ye o ye 1236 o kɛlen Sumanguru ni Sunjata ka kɛlɛ kɔfɛ Sumanguru se min kɛlen Sumanguru la Mandenkɛ na ɲɔgɔnna bɛɛ ka ni bɛnkan de kɛ n'o Manden Kurukanfuga bɔra ye alors munna an ye nin ta gɛlɛya caman bɛ jamana in kɔnɔ bi n'an bɛ bɛɛ lagosilen don tiɲɛli o tɛ tɔn na tuguni min tun bɛ mɔgɔ maloya ko ni fɔlɔ o tɛ mɔgɔ si maloya la bi bɛɛ ye wasola o la n n'a kɛ f'i bɛ mantanba jeli bi i sankɔrɔ ta n'a ye fɔlɔ o tɛ mɔgɔ maloya ko ni a ye ko min kɛ don dugu kɔnɔ donc an ko sisan an k'a essayer ka retour kɛ an ka source la ka mɔgɔw hakilila jigin don nin tun bɛ mɔgɔw tagabolo ye fɔlɔ u selen ka mɔgɔya dɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn tɛ ka yiriwa ka jamanaba kɛ jamana min tun bɛ bɔ fɔ kɔgɔji la ka taga fɔ kɔrɔn fɛ Ayiri la donc jamana min b'o olu kɔnɔ bi o selen ka jamana min fɛngɛ i b'a sɔrɔ jamana 6 o empire du Mali kelen bɛ kɔnɔ Sénégal b'o kɔnɔ Mauritanie Dugumala b'o kɔnɔ Guinée Bissau b'o kɔnɔ Sierra Leone b'o kɔnɔ Libéria b'o kɔnɔ Guinée b'o kɔnɔ Mali b'o kɔnɔ Burkina b'o kɔnɔ Côte d'Ivoire b'o kɔnɔ ninnu bɛɛ tɛlɛ empire du Mali kɔnɔ munna o sera ka kɛ c'est que tagabolo dɔ de tun b'aw fɛ tabiya dɔ de tun bɛ i bolo o tabiyaw de sababu la u sera ka nin jamanaba sigilen nin jamanaba ninnu ka o kɛ bɛn b'a kɔnɔ
hɛrɛ b'a kɔnɔ sɔrɔ b'a kɔnɔ yiriwa b'a munna anw ta jamana ni o fan dɔɔni ye ten munna an dɛsɛlen ka bɔ an yɛrɛ dɔn donc an ko an ka mɔgɔw hakili lajigin kurukanfuga ale ye disposition caman ta min b'a to mɔgɔw bɛ bila yiri dɔn mɔgɔw k'a ɲini ka faamu munna ninnu selen ka nin kɛ donc minnu ko ko kurukanfuga ye fɛn dɔ bɛn nin de o ma foyi faamu ka n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ in na fɛn min dɔ bɛn a ka ca ni san 1000 ye bi ko ale bi o ko ye sen dɔ kanu t'o dɔn kanu min fana ko de o kɔni o kɛlen tiɲɛ de sa parce que ni kanu tun don se k'o dabila de sinankunya ka bɔ mali kundɔ la ka taga kundɔ la bɛɛ y'o dɔn o kɔni siga t'o la k'a fɔ fɛnɛ aya mɔgɔ halala aya a bɛ sɔrɔ fɛn 5 la o kɔ kan a tɔ bɛ fɛn suyɛnlen nin bɛɛ bɛ kurukanfuga bɔra la aya manden société a dɔ bɛn cogo o fɛnɛ tɛ kalon di i mana taga manden fan fan ka bɔ faleme la ka taga wasulubale la i mana se manden fan fan i b'a sɔrɔ société a organisé cogo kelen na mɔgɔ fɛnɛ tɛ se k'a fɔ k'o ye ko dɔ bɛnnen di ka kanu tigɛ ka na a fɔ ko o charte di ko tiɲɛ t'o dɔn donc minnu ko tiɲɛ t'a dɔn o ye kungodi mais minnu n'a fɔ ko charte de kurukanfuga ko patrimoine immatériel nin kɛ bon a ye kelen ma a kɛlen diɲɛ bɛɛ ta di minnu n'o décision ta o y'a kalan kɛ bon ni a ye ta di o y'a kalan kɛ bon ni nin ta di o ye mɔgɔ lafaamuyalen de a ye n'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ don donc bɛɛ ɲɛbɔlen fɛn min fɛ bɛɛ n'a ba don fɛn min dɔn fɛn min ka an se université baw la an fɛ yan bi dɔ ye ka o kɛ tulonkɛfɛn de dɔ tɛ ka ba don mais anw ye mandenka ye an y'a dɔn tiɲɛ dɔn nimɔgɔya o tiɲɛ de mɔkɛya o tiɲɛ de nin bɛɛ dɔ bɛn ni kurukanfuga nin bɛɛ bɛnkan de ye donc pour que k'a ko faamuyali nɔgɔya mɔgɔ ma bɛnkan minnu kɛlɛ ni o ye an tagabolo ni bi aya o de na kurukanfuga don ba dɔ an b'a fɛ an ka sakɛ an kɔ la dɔɔni o dɔ gbɛ aya ka an tagabolo yɛlɛma pour que jamana in a bɛ se ka basigi pour que jamana in a bɛ se ka yiriwa d'accord monsieur Mayiga aya miiriya min na n'a jaabi min sɔrɔ ka a ya kuma jaabi o de filɛ nin ye. Docteur, ne b'a fɛ ka hakili dɔ proposer juste journaliste ye n'o la ɲɛna n'a ye parce qu'il y a beaucoup